Oo. Parang ano ka nun, maka-less ka rin nun, ma'am. Gusto mo yung lemon, ma'am? Masarap yung lemon ko, ma'am, eh. Lemon? Sige po, ma'am. Sabi mo BPI po ba, ma'am? Yes. Oo. QR ko na lang. Bali mag-how much? 16 lang po lahat, ma'am. Ano hanap mo, ano? Nandito yan malamang, oo. Ibaba mo muna to, ibaba mo para hindi ka mahirapan. Pwede mali dalang chocolate. Yan yan, dinudumog na tayo dahil sa inyo, sa supportan nyo. Let me know pag na-send nyo na po, ma'am. PPI sabi mo, ma'am, no? Yan yung ano, no? Yung sets, di ba? Yung triple cheese lang yun, ma'am. Oh. Sorry. Oh, sorry, ma'am. Muyo. Tapos ano, tingnan mo kung tama na ano, ma'am. 331, ma'am. Meron dyan na kasi. Oh, yan, tama yan. Basta as long as 610. Bali sa triple cheese lang yan, ma'am. Sorry, ma'am. Anything else, ma'am? Hindi, sorry, ma'am. Ano na pala. Yan, pag nakaset gusto mo. Pero okay na to, ma'am. Kasi to 500 to eh. Okay po, ma'am. May dadagdag ka pa, ma'am. Okay na po, ma'am. Thank you, ma'am. Happy New Year, ma'am. Anything else, ma'am? Sige. 250 lang, ma'am. Sakto, ma'am. Last day na kasi namin ngayon, ma'am. Choco chia. Dalawa pa lang yan, ma'am. Kung gusto mo ganito na kunin mo, 450 lang to, ma'am. Makakalis ka nun eh. Sige po, ma'am. Refill mo yung matcha, be. Ito na po sa yung choco matcha. Hindi. Choco chia ako, choco chia. Sige na, intindi mo kung anong kailangan niya. Tulungan mo siya dun, ha? Opo. December 1 pa ako nandito, ma'am eh. Dapat ma'am 1 week nga lang kami eh. Pero pag nakikita daw kasi ni admin na okay naman, parang in-invite ka niya ulit eh. Thank you, ma'am, ha? Yan, dahil sa support niyo, parang kung naalala niyo isang video ko, sabi ko 1 week lang. Natapos na, dagdag. Ayan na, hanggang sa umabot na January. Ayan. Ay po, much bands po. Ito si ma'am, dami binili. Oh. Sa gitna mo na lang lagay. Ayan, oh. Or gusto mo hiwalay na box na lang, ma'am? 2 box tayo, ma'am. Bag na lang na, para hindi mahirap buhatin, ma'am, no? Ito, ma'am, bag na lang pag ano. Ay, yes, ma'am. Sa TikTok, ma'am, baka napapanood mo siya, ma'am. Have you tried it before na po, ma'am? Pwede mo siyang hawakan, ma'am, eh, para may idea din kayo, ma'am. Ganun yung texture niya, ma'am. Eh, sige po. Sa TikTok po ba napapanood niyo siya? Kung gusto mo, ma'am, mag-set ka na lang, ma'am. Makakalis kayo, tapos at least, tag-iisa kayo, ma'am, di ba? Ito po ba yung mini? Yes, ma'am. Ano, last 3 pairs na lang yan, ma'am, eh. Matcha ko yung mga. Yan, yung may strawberry nandun, ma'am, eh. Yan. Sige, ma'am, kunin mo lang siya, ma'am. I-plastic ka pa, ma'am, or hindi na, ma'am? Plastic ka pa, ma'am, or hindi? Okay. Parang bagel siya, ma'am, eh, pero softer siya. Wait, opo. Tapos ganito yung texture niya, ma'am. Malambot siya, ma'am. Ano to, walnut? Oh, yes, ma'am. Tama. Walnut, chia, and cranberry. Oh, yes, ma'am. Tingin ng plastic maliit. Ito yata yun, ano? May dadagdag pa tayo, ma'am, or wala na? Kayo, sir, may dadagdag din, ma'am. Okay lang. Thank you, ma'am. Sa Makati branch po kayo, ma'am, or... Sa may ano lang yun, diba? Pasong Tamo ba yan? Pasong Tamo, no? Thank you, ma'am. Napapanood niyo ba ito sa TikTok, ma'am? Thank you, ma'am. 3-3. Yeah. Chia walnut, tsaka ano? Ma'am, meron na kayo, ma'am. Sige, may kumausap na sa inyo. Wala pa po. Ako na lang, ma'am, pag ano. Anong... Can I recommend yung ano ko, parang pasalubong set. May less kasi to. Kaysa pag binili mo siya pa isa-isa. Normally, nasa 550 to eh, pero
450 lang po namin ito binibenta. Pwede ba yung senior dyan? Yung discount, kasi discounted na siya, ma'am. Pero lamang ka pa dito, ma'am. 4 na yun, ma'am. Oh. May sugar free na rin ako. Talagang pang ano to, ma'am. Mm. Ganun siya. Masarap siya, ma'am. Oh. Ganyan siya, ma'am, para makita mo lang din. May strawberry, may coffee, may sugar free natin na chia seed, may chocolate din tayo. Yung mga premium flavor din nilagay ko dyan, ma'am. Kung mapapansin mo, sila yung mga nasa gitna, ma'am. Mga ano ko kasi, mga bestsellers ko kasi yan, ma'am. Pero pwedeng Pwede naman, ma'am, oh. Pwede naman, ma'am. Ito, ma'am, meron pa to, ma'am. Hindi pa ako naka-refill, kasi nagsunod-sunod, ma'am, eh. Oh. Meron na, ma'am. Yes, ma'am. Meron na. Meron na rin yun, ma'am. Oh. Let me know anong i-change natin kung may preference kayo, ma'am. Pero try ko na lang muna yung Yung isang box, ma'am, or... pwede naman akong bumalik. Sige po. Pero last day na namin ngayon dito, ma'am. December 1 pa kami nag-start kasi dito, ma'am. Asan kayo yung last day Kung gusto mo, Glorieta, lipat ka na lang doon. Starting Saturday na sa Glorieta ako. February pa yung next na balik ko kasi dito, ma'am. Pahinga mo na kasi ano na, more than a month na kami dito. Parang siyempre pahinga din, di ba? Pahinga muna anak daw. Mahanap naman kasi. Sige. Sa FB. Pala siya. Yes po, ma'am. Yes. iPhone ba gamit mo, ma'am? Or iba po, ma'am? Pwede kong pascan sa yung calling card namin, ma'am. Para may idea ka sa details namin. Blueberry. Yung chocolate ayaw mo na, ma'am. Yung binabanggit. Parang ganon na yung mini. Wala po, ma'am. Magkakaiba sila ng flavor kasi, ma'am. Ginawa ko yun para at least you have to, parang gusto mo i-try to, ibang shape naman. Kasi pag same flavor lang, hindi mo na ito-try iba, di ba? Hello, sir. Mochi buns. Yung blueberry na lang, ma'am. Kapag mga ganong yung set, walang problem. Yes po. Yung 450, sinabi ko sa inyo, 4 na. Opo. Ito yung, ayan. Tama. Ito po ba tinutukoy mo? Ganun din, ma'am. Any 450. Yes, ma'am. Kunyari, ma'am, dalawa dito. Ito naman po yun, yung mini naman natin. Wala naman, ganyan lang, ma'am. Wait lang, sir. Chocolate tsaka blueberry? Or isa lang, ma'am? Blueberry na. Sige po, ma'am. Gusto mo, ma'am, total last day naman natin, 250 ko na lang bigay parehas. So, may discount na yun, ma'am. Total last day. Di ba kanina gusto mo chocolate, ma'am? Apa, chocolate yan. Tapos blueberry ito, ma'am. Yeah. I-ano na lang natin. Wait lang, sir, ha? Yeah. Cash gusto mo, ma'am? Ayaw mo ba talaga yung Choco Blue 250. Choco Blue 250. Buo ba yan, ma'am? Or... Ito po, ma'am. Pag dalawa kasi sir, di ka natin discount sir. 150. Ito po, ma'am. Salamat po, ma'am. Yeah. Thank you. Salamat po. Tapos ulat mo na Choco Blue. Choco Blue 250. 250. Thank you, ma'am. Happy New Year. Ma'am, yung sa inyo yung doon, di ba, ma'am? Pakita nyo na lang sa kanya, ma'am. Sa inyo, sir. Sige, sir. Ready na ako sa'yo. Ito, sir. Blueberry, strawberry, tapos... Ito, meron pa to, sir. Di ko pa na-refill kasi. Meron pa to lahat, ma'am. Pili lang muna kay ma'am. Sa taas, sir, ma-recommend ko to, sir. Matcha, peanut butter, tsaka yung ube, sir. Yan. Ganito pa itsura niya. Ube, peanut butter, tapos black sesame. Black. Mochi buns po. Kailan, ma'am, mochi ba? May sugar free din kami dyan, ma'am. Wait lang, ma'am. Matcha, tsaka blue. Matcha, tsaka blue. Sa likod. Sa likod. Yes sir. Sa likod ka na after. Maipit kasi yung tape, sir, para minsan kasi nalalaglag. Minsan kasi nalaglag. Di sayang, di ba, sir? Matcha blue. May blue dyan? Meron yata blue? Blue ba yan? Sige. Akin yung matcha. Sa likod kayong kay ma'am, yung may salamin. Kasapin mo si ma'am.
Si ma'am, kasabi mo si ma'am. Thank you, sir. ah. Sir, 270 lang, sir. Sige, sir. $270 lang pa, sir. Kopihin ko lang, sir, ha? Thank you, sir. Salamat. Thank you, sir. Oh, sulat mo muna yung kanina ka, sir. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi Buns. Hindi pantay. Hindi pantay. Dumami na yung tao. Hi po, Mochi Buns po. Thank you so much sa support, ha. Hi, ma'am. Mochi Buns. Naalala niyo yung theory natin. Tawag ka 100 tao. May bibili at may bibili sa'yo. Hi po, Mochi Buns. Kaya kayo din. Tawag ng 100 tao, meron bibili. Hindi yung ibawas mo na lang. Hi po, Mochi Buns po. Hello, sir. Hello, ma'am. Hello, sir. Mochi Buns. Ayan. Hindi ko nakagalian. Hindi ko kinalakihan na. Yung magsa-cellphone lang. Nagsatago sa tawag-tawag lang. Diba? Ay, ma'am. Mochi Buns. Last day na namin ngayon, mama. Ganito siya, sir. Pahawak ko lang siya sa inyo. Para siyang unan, di ba, yung texture niya. Gusto mong hawakan din, ma'am, para may idea ka sa texture niya. Ganyan siya. They're very soft, ma'am, eh. Pag inantok ka, lagay mo sa leg mo, gano'n. Di ba? Yung ito ko, ma'am, last two na lang yung ganito ko. Yung isa nandun, isa nandito. Ano po ito? Ano siya, para siyang eclair, sir. Tapos custard ng filling and then may fruits na siya, sir. Hello, sir. Ay, ma'am, bili lang kay mama. Ito yun, ma'am. Yung mga mini ko, ma'am. Pero last two na lang ang meron ako dito, mama. Hello, ma'am. May sugar-free ako yung chia seeds po. Yan, pag gusto niyo yung chia seeds. Ito, ma'am. Yung chia seeds ko, blueberry tsaka strawberry, ma'am. Sa baba, ma'am, yung lemon naman. Meron pa to, ma'am. Hindi pa ako naka-refill kasi, ma'am. Oo. Sa taas, ma'am, matcha, ma'am. Kung mahilig ka sa matcha. Kung hindi ka mahilig sa matcha, dito ka na lang sa medyo safe flavor natin. Red bean, tsaka peanut butter. Ito kasi, ma'am, baka masyadong matamis. Hindi nyo type eh. Nutella. Matamis. So, pwede mong hawakan din, ma'am. Alam mo. Sugar-free, ma'am, ma-recommend ko sa inyo sa dulo, ma'am. Strawberry, tsaka muscat na grapes, ma'am. Mango, tsaka Oreo. Hanapin mo yung lemon peach, ha. Lemon peach, hanapin mo. How do you pronounce yung ano niya? Muyo, yes, ma'am. Muyo. It's like mu. Ay, joke lang, ma'am. Like mumu. Pero it's a, ano, ma'am, eh. It's a translation from Chinese words, eh. What does it mean? Yung cleanse and natural. Oh, the muyo. Yes, ma'am. Kasi we use all natural dito. Like ito yung fruits namin, ma'am. Real fruits gamit namin. Sige lang, ma'am. Nandito ako sa One Ayala. Yung mochi bar. Ito? Sir Ken. Oo. Ken. Ay, pipicture ako pili ka ng flavor. Ay, ma'am. Okay. Sige, ma'am. Picture mo muna, ma'am. Let me. Sa SM ka na. Ikaw, ma'am. Gusto mong hawakan mo na, ma'am. Na-try mo na ba siya before, ma'am? Nakita mo na sa TikTok, ma'am. Facebook, yan. Mabenta sa akin ito, ma'am. Kung gusto mo healthy, sugar-free kasi ito, ma'am. Tapos mabenta rin sa akin yung strawberry, blueberry, lemon and peach, ma'am. Yan, mabenta siya. So, feng shui siya, ma'am. Oo, so feng shui. Sabi nga nila, pwede ko ba gawing unan yan? Ayun, higaan mo siya. Last na yung ganyan ko, ma'am. Kung kukunin mo lahat, ma'am. Let me na lang ano na gusto mo, ma'am. Or isang set, pwede. 3 to 50 gusto mo, ma'am. Sige lang. 100 lang, ma'am. Bagay yan sa kape, ma'am. Excuse lang, ma'am. Isang triple daw ako. Gusto mo, ma'am, patry mo isang set, ma'am. Ayan, mas mura kasi siya, ma'am. One set, ma'am. 4 pieces na yun, eh. 450 lang yan, ma'am. At least isang Monday, isang Tuesday, isang Wednesday. O, di ba? Pwede, ma'am. Try this one. Yung next store nyo if ever. Glorieta lang, ma'am. Tawid ka lang dyan, ma'am. 100 lang, ma'am. Plastic ka na lang, ma'am, para madaling ano. Thank you, ma'am. Triple isa. Ay, ma'am. Mochi Buns po. Ayan na, nagsunod-sunod na.
Buti may mga kasama na tayo. Matcha mismo talaga loob niya, ma'am. Tapos sa labas, matcha powder pen. Authentic na matcha yung gamit ko, ma'am. Yung matamis ba gusto mo, ma'am? Nutella ka, ma'am. Tsaka peanut butter yan. Ito kasi, ma'am, bitter eh. Tsaka yung, ito nutty flavor yung black sesame ko. O, malaki siya, ma'am. Mag-uwi ka ba o kakainin mo lang? Hindi, uwi ko sa apo ko. Kung gusto mo, ma'am, yun, no, yung may set din kami. Parang pasalubong set siya, ma'am. Paabot nga ng box. Paabot ng box. Paabot ng box. Sarap kainin niya lalo din ba? Ito, ma'am, pasalubong set, ma'am. Tsaka makalis ka kasi dito, ma'am. 450 lang to, ma'am. Ayun, at least tagi-isa kayo, di ba, ma'am? Maganda pa yung box, di ba? Malaki talaga siya. Parang unan nga daw, sabi nila, ma'am. Umini po. Yung mini ko yung ganito, ma'am. Apo ko eh. Yan. Magkano yung ganito? Mag-apply ako pangatlong apo mo, ma'am. yung ganito, joke lang, ma'am. Yung Ganito na lang gusto, ma'am. 150 isang ganito, ma'am. Isang ganito, 150. Apo. Sige, yun na lang. Ito na lang. Sige, ma'am. Yes, bago lang po. Gusto mo ba lagyan ng fruits o plain lang? Mango pwede ko lagyan, ma'am. Pwede rin strawberry. Kasi may ibang, lalo na, hindi ko alam kung gano'n ka bata. Ano to? Oreo. Yes, ma'am. Kung gusto mo double Oreo, pwede rin. Kasi minsan may bata na ayaw nila yung mga fruits eh. Kaya, buy one take one din to. hindi, ano naman siya, Ayan, 120 walnut, naman, ma'am. cranberry, Oh. mura sila. Malaki kasi naman siya, ma'am. Oh. Saka isa niya, hati-hati. Sige lang po, ma'am. Ito, magkano to? 150 to, ma'am. Balit, 120. So, 270 na to, ma'am. Ayun na yun. Apo, kukuha na lang ako dito sa likod, ma'am. Ayan, pili ka na mas malaking gusto mo, ma'am. Hindi naman, yung maraming, parang, Walnut, no? Ito, ma'am, marami to. Ay, wag to to. ito marami. Oh, yan, marami walnut. Lalagyan. So, dagdag pa isa sa inyo, ma'am. Hati na lang po. Hindi, iuwi daw niya isa, ma'am, eh. Dalawa. Ito, isang walnut, tsaka yung mild. Sige, okay. Buy 3 po, 250 Ito, lang. ito akin. Hindi, ito yung 250, ma'am. Pag ito lang Ako yun, ng ma'am. 120 sa akin. Sige ba, hiwalay ang bayad, ma'am, no? Pero yung plastic gusto mo pag... Paano yun? May discount pa? I-compute ko na lang, ma'am. Sige po, ma'am. Hindi na, wala nang mga yun. Bits lang ba? Kamo na lang yun. Ito na yung total, ma'am. Yung tinotal ko na sa inyo lahat yun, ma'am. Hindi, total na po. Lahat na yan, ma'am. Kasama na isa. Meron. Gagawa pa. Gagawa.